¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Cuando John Rawls escribió Justicia como Equidad, los filósofos, los que estaban con sus ideas y también sus detractores, tuvieron que reconocer que después de ese texto no se podía volver a hablar de filosofía sin citar a favor o en contra a John Rawls. La economía recientemente ha habido un fenómeno similar con el libro de Thomas Piketty, Capital del siglo XXI. Se puede estar a favor o se puede estar en contra, pero claramente este es un libro que será referencia por muchas décadas de este siglo y quizá hacia adelante. ¿Por qué este libro de economía o de economía política o de historia económica, llámelo usted como quiera, se volvió un bestseller? ¿Cuáles son sus ideas que hoy han impactado al mundo y cómo están influyendo también el pensamiento mexicano ya desde hace algún tiempo? Esta noche tenemos la suerte de entrevistar a Thomas Piketty, justamente para compartir algunas de sus ideas y contrastarlas con el presente y con la realidad mexicana. Después de la entrevista con Thomas Piketty, nos acompañan Blanca Heredia y Aníbal Gutiérrez, amigos de Espiral, justamente para seguir hablando de capital en el siglo XXI. Comenzamos. Lo prometido es deuda. Estamos con Thomas Piketty, que escribió este libro, Capital en el siglo XXI, uno de los textos que ha revolucionado la discusión en el tema económico. Le agradezco mucho a Thomas Piketty que soit ici avec nous à Espiral. Vamos a esta conversación, la tendremos en francés y la verá usted con subtítulos. Thomas, bienvenue. Merci. Merci. Je vois que c'était un parcours un peu fatigant ici au Mexique. Vous êtes ici à la foire de Guadalajara. Et de notre côté, je vous disais, Espiral, c'est un programme d'affaires publiques, de politique publique. On discute beaucoup des politiques économiques, mais aussi les questions de la démocratie. Et cette interview, je voulais la commencer en parlant de ces liens qu'il y a dans votre bouquin entre la démocratie et l'économie. Vous dites dans le livre que l'économie a perdu sa capacité pour régler les affaires vis-à-vis de l'inégalité. Il y a une inégalité du capitalisme et les gouvernements, l'État et la démocratie ont perdu la force pour mener dans un bon terme ces politiques. Alors je voudrais que vous me parliez de ça, de ces liens aujourd'hui entre la démocratie et l'inégalité et qu'est-ce qui peut se passer si les choses continuent comme vous le décrivez dans les livres. Alors, d'abord, moi, un de mes principaux résultats de mon enquête historique, c'est que l'histoire des inégalités, l'histoire de la répartition des revenus et des patrimoines est toujours une histoire profondément politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'évolution de l'inégalité des revenus et des patrimoines sur tous les pays que j'examine, sur plus de 3 siècles, simplement avec des forces purement économiques. Et en fait, toute l'histoire de la répartition des revenus et des patrimoines a été toujours profondément influencée par les choix politiques, par les institutions éducatives, les institutions fiscales, les institutions sociales. Et donc, la politique, elle est inévitable. Qu'on cherche à la repousser ou qu'on cherche à le nier ou qu'on cherche à la faire sortir par la porte, elle re-rentre par la fenêtre. Et elle est toujours là parce que l'économie, elle n'existe pas indépendamment des règles et des institutions sociales, économiques qui lui donnent naissance. Donc les forces de marché, elles n'ont jamais ce côté naturel qu'on cherche à leur donner. Et c'est toujours une construction sociale, politique, intellectuelle. Et c'est ça que j'essaye de remettre à plat dans ce livre en leur restituant ces dynamiques dans leur diversité historique, institutionnelle, internationale. Cependant, pendant les 19e siècle, et on parlait de l'économie politique. Marx, il faisait de l'économie politique. Aujourd'hui, les économistes, ils veulent faire de l'économie. L'économie politique n'est pas importante. Et là, c'est surprenant dans votre bouquin. Vous ramenez le 19e siècle, vous dites l'économie, c'est la politique, ça ne vaut pas la peine. Mais les économistes, ils ne sont pas là. Vous, c'est à 20, 30 ans en avance, j'ai l'impression.
Oui, je sais pas. J'essaye en tout cas de remettre la question de la répartition au cœur de l'économie politique. Elle l'était au XIXe siècle, où quelle que soit la persuasion politique des auteurs, Ricardo, Malthus, Adam Smith, n'étaient pas particulièrement de gauche, mais ils plaçaient la question de la répartition au cœur de leur réflexion, comme Marx. Et je pense qu'effectivement, cette question, elle est sortie un peu trop rapidement, en partie pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au XXe siècle, il y a eu une forte réduction des inégalités, mais très fortement liée à des chocs politiques, à la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression, la Deuxième Guerre mondiale, et les institutions sociales, éducatives, fiscales qui ont été finalement acceptées par les élites des pays riches à l'issue de ces chocs ont fortement réduit les inégalités dans l'après-guerre, et c'est peut-être en partie pour cette raison que la question de l'inégalité est en partie sortie de l'économie. Je pense aussi l'autre raison, encore moins bonne. Cette première raison n'est pas très bonne parce que finalement c'était un contexte transitoire qui avait réduit les inégalités, mais conjoncturel. La deuxième raison peut-être pour laquelle l'égalité était un peu sortie de l'économie politique, c'est que les économistes ont eu tendance à essayer de se sortir des sciences sociales au cours des dernières décennies, à s'inventer une scientificité très mathématique, très technique, se placer au-dessus, mais d'une façon pas convaincante du tout. C'est-à-dire que les économistes, je crois, passent trop de temps à faire des modèles mathématiques, techniques compliqués pour se donner des apparences de scientificité. Ça permet de dire aux autres, regardez comme on est scientifique, on fait des mathématiques très compliquées que vous ne pouvez pas comprendre, donc c'est qu'on est très scientifique. Mais en fait, c'est une gigantesque blague, parce que les modèles dont on a besoin en économie sont des modèles très simples. Donc moi, j'utilise dans mon livre quelques modèles, mais ce sont des lois très simples, des mathématiques très simples. C'est facile à lire pour quelqu'un qui n'est pas économiste. Je crois, oui. Vous dites, dans votre livre, vous trouvez ça, et il y a une preuve très intéressante au sujet de l'inégalité. Au début du XXe siècle, le monde il était très inégal. Après, c'est la crise de 1929, la première, la deuxième guerre mondiale, et après les politiques économiques qui ont battu cette inégalité. Mais après les années 80, ça change. Et on voit grandir cette concentration de capitaux. Comment est-ce que ça arrive? C'est-à-dire, les guerres, ils sont les conséquences d'une crise économique, ou c'est ces guerres qui ont changé la réalité économique? Comment est-ce que ça marche, ces deux variables politiques, économiques? Il y a vraiment une interaction dans les deux sens entre les perceptions que les sociétés ont de l'économie, de l'inégalité, qui finalement finissent par influer sur les choix de politique, sur l'inégalité elle-même. Donc il y a une interaction dans les deux sens. Alors sur les guerres elles-mêmes, je pense que la Première Guerre mondiale est en partie la conséquence de l'inégalité extrême qui régnait dans les sociétés européennes d'avant 1914 et qui aggravait les tensions sociales, et que le nationalisme est souvent une façon d'essayer de régler ces tensions sociales, et ça peut le redevenir encore aujourd'hui, et c'est bien ce qui m'inquiète. Je pense c'est aussi pour la révolution russe et peut-être pour la révolution mexicaine, c'est-à-dire tout ça passe dans la deuxième vingtaine. Oui, toutes ces révolutions ont joué un grand rôle, en particulier la révolution bolchevique et l'existence de l'Union soviétique comme contre-modèle a joué un grand rôle dans l'acceptation par les élites européennes et nord-américaines de réformes sociales et fiscales qu'elles refusaient jusqu'en 1914. Et à l'inverse, l'effondrement de l'Union soviétique et la chute du mur de Berlin, je pense, a contribué à nous faire rentrer dans une phase de confiance infinie dans l'autorégulation des marchés comme solution à tous les problèmes dont on paye aujourd'hui les prix. Donc tous ces grands retournements idéologiques finissent par entretenir des dynamiques très différentes. Je pense aussi dans les années 70, en 80, on a commencé à perdre la mémoire des chocs précédents qui avaient conduit au retournement précédent, et il y aura d'autres retournements à l'avenir. Vous croyez alors que l'inégalité peut produire des révolutions? On ne sait pas exactement comment ça peut arriver. Et vous dites,
pour l'année 2030, si on fait rien, on va arriver à cette inégalité qu'on avait au début du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux données? Il y a toujours plusieurs solutions possibles. C'est-à-dire qu'une des leçons de l'histoire de l'inégalité que je décris dans ce livre, c'est que les gens qui disent qu'il n'y a pas d'alternative se trompent toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs solutions possibles. Alors malheureusement, ça vaut aussi pour les révolutions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des révolutions progressistes, mais il peut aussi y avoir des révolutions réactionnaires. Et donc, un des risques que je vois pour l'avenir, c'est que si on ne parvient pas à développer des modes de régulation pacifiques, démocratiques, de l'inégalité, eh bien, il y aura des solutions qui peuvent être des solutions nationalistes, des solutions de repli national. Je pense que quand on n'arrive pas à résoudre les problèmes sociaux, domestiques, d'une façon pacifique, démocratique, alors c'est toujours tentant de trouver des coupables ailleurs, des coupables qui peuvent être les travailleurs immigrés, qui peuvent être d'autres pays, qui peuvent être en France, qui peuvent être une conspiration des jeunes, qui peuvent être Bruxelles, qui peuvent être l'Allemagne, qui peuvent être la Chine, qui peuvent être... Enfin, c'est toujours facile de trouver des coupables ailleurs, et ça, c'est très inquiétant. Aujourd'hui, en Europe, et en particulier en France, de voir la montée de l'extrême droite est extrêmement préoccupante. Donc, c'est bien pour ça qu'on a besoin de trouver des meilleures solutions à nos questions. Aujourd'hui, on vit d'un côté insécurité et violence, de l'autre côté inégalité. Mais il semble qu'ils sont deux variables séparées. Il semble que l'inégalité, c'est une sorte de violence qui agrandit la violence. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre recherche historique qui peut nous aider pour comprendre ce qui arrive au Mexique aujourd'hui? Oui, je pense qu'un des principaux méfaits de l'idéologie ultralibérale ou néolibérale, ça a été de vouloir complètement minimiser les coûts de l'inégalité et de refuser des solutions telles que l'impôt progressif sur les revenus et les patrimoines, en disant que ces solutions allaient avoir un coût économique, allaient diminuer le dynamisme des entrepreneurs, la compétitivité. Mais pour finir, si on n'adopte pas ces solutions, alors l'inégalité a des coûts beaucoup plus important encore, sous forme de violence, d'instabilité. Et donc, ces coûts de l'inégalité ne peuvent pas être ignorés et ne peuvent pas être laissés comme ça au marché, comme mode de régulation de tous les problèmes. Donc, je pense qu'on paye le prix aujourd'hui au Mexique et dans d'autres pays d'une idéologie prétendant confier au marché, à la concurrence, à la privatisation, la solution de tous les problèmes. Mais lorsqu'on a une puissance publique qui est paupérisée comme elle l'est au Mexique, qui n'a pas les moyens de financer les services publics, l'État social, les institutions sociales, éducatives, qui sont pourtant indispensables pour le développement. Aucun pays riche n'est devenu riche avec un État minimal représentant 10 ou 20% du PIB. Tous les pays aujourd'hui riches sont devenus riches avec un gouvernement et une puissance publique ayant les moyens d'investir dans l'éducation, dans les infrastructures publiques. Le Mexique, il y a 21% du PIB, c'est ça les revenus que l'État a pour envisager les défis. Aucun pays riche n'est devenu riche avec si peu. 21, c'est trop peu. C'est trop peu à long terme, en tout cas c'est trop peu. Tous les pays, si on regarde les pays développés aujourd'hui, disons ça va de 30% à 50% du PIB. Les États-Unis 35, les Japon 35, la France 45. Oui, la Suède 50 ou 55. Donc, on est en 21. En gros, ça va de 30-35 pour les pays les moins interventionnistes comme les États-Unis, avec un niveau d'inégalité qui est quand même préoccupant, c'est-à-dire que les 50% les plus pauvres aux États-Unis ont accès à des services publics en matière d'éducation, de santé qui sont insuffisants et qui, je pense, expliquent le développement très fort des inégalités aux États-Unis et qui minent aussi la croissance aux États-Unis. Et des pays comme la Suède, le Danemark vont avoir 50-55% du PIB pour financer des services publics de qualité. Avocat du diable, parce que maintenant, il y a des gens qui disent oui, mais le Mexique, la croissance au Mexique, c'est 1,2%, moins de 2%, et c'est la faute du réforme fiscale.
Le problème, c'est que l'État, il est en train de vouloir de l'argent, et c'est un État très très corrompu. Et alors, il faut arrêter la réforme fiscale parce que c'est la responsable de ce taux de croissance qui est tout petit. Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, ce que je connais du Mexique m'indique quand même qu'on a au Mexique un système fiscal extrêmement inégalitaire, avec des taxes très lourdes sur la consommation, des taxes indirectes très importantes qui pèsent parfois très lourdement sur les classes populaires au Mexique. La TVA, lorsqu'on paye ses factures d'électricité, on peut payer des taxes très importantes. Lorsqu'on fait ses courses, on paye des taxes très importantes. Et par contre, lorsqu'on a des revenus très importants ou lorsqu'on hérite de patrimoine très important, on paye très peu. En particulier, il n'y a pas d'impôt sur les successions du tout au Mexique, ce qui est quand même très très rare. C'est combien en France, l'impôt sur la succession? En France, comme d'ailleurs aux États-Unis, comme en Allemagne, comme au Royaume-Uni, dans ces 4 pays très différents par leur histoire politique, on a un taux de 40% sur les plus hautes successions. Et ici, rien. Alors, au Mexique, c'est 0%. Zéro. Alors, quand je parle de 40% aux États-Unis ou au Royaume-Uni, en France, c'est seulement sur les très hautes successions. Évidemment, sur les petits patrimoines qu'on transmet, là, c'est 0% ou 5%, des taux très faibles. Mais sur les très grandes fortunes aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, c'est de l'ordre de 40%. Au Mexique, c'est 0%. Pourquoi? On a un État qui est allié avec les grandes fortunes. C'est pour ignorance économique ou la politique. Sans doute, l'influence des classes possédantes et des plus grandes fortunes mexicaines sur l'État mexicain a été important historiquement. Il y a eu un impôt sur les successions au Mexique qui a été introduit dans les années 20, en même temps que l'impôt sur le revenu, mais qui a été supprimé dans les années 60. Et je pense que un des bénéfices de prendre cette perspective historique et internationale comparative sur les inégalités et la fiscalité que je prends dans ce livre, c'est justement de réaliser dans un pays comme le Mexique qu'il est possible d'introduire plus de justice fiscale et plus de progressivité fiscale au Mexique sans pour autant nuire à la croissance économique. Je pense que ce qu'on constate, c'est qu'il y a différentes façons d'organiser le capitalisme. Il est possible d'organiser l'économie avec plus de progressivité fiscale, plus de justice fiscale, sans nuire au dynamisme économique. Et donc, le Mexique pourrait aller vers un système fiscal plus juste, demandant moins aux impôts sur la consommation et demandant plus aux impôts sur les successions, sur les propriétés et sur les plus hauts revenus. Et je pense que c'est aussi une des façons de lutter contre la corruption, d'avoir plus de transparence et d'avoir plus de confiance dans le gouvernement au Brésil. Mais Thomas, les grandes fortunes, ils disent non, si vous faites ça, nous partons. C'est mieux d'aller aux États-Unis, aller en France ou ailleurs. Pourquoi rester au Mexique si vous avez les mêmes taux qu'en France ou aux États-Unis? Oui, quelle est la réponse à ces grandes fortunes? Non, mais la réponse, c'est qu'il y aura toujours des classes moyennes qui seront très contentes de pouvoir acquérir les propriétés, les entreprises au Mexique que certains voudront laisser. Et toute l'histoire du XXe siècle dans les pays riches montre qu'on n'a pas besoin d'une inégalité du XIXe siècle pour croître au XXe ou au XXIe siècle. Jusqu'en 1914... Plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Jusqu'en 1914, on a une inégalité extrême dans les sociétés européennes, une inégalité qui est excessive pour la croissance, qui finalement sera réduite par des chocs violents. Et cette plus faible inégalité qu'on a en 1950, en 1960, elle n'est pas mauvaise pour la croissance. Au contraire, parce qu'elle permet le renouvellement, elle permet plus de mobilité sociale. Le problème quand vous avez une société très inégalitaire, comme au Mexique ou qu'en Amérique latine, c'est que ça diminue la mobilité sociale, ça diminue la possibilité pour des nouveaux groupes sociaux d'accéder aux responsabilités économiques. Et donc moins d'inégalité et plus de mobilité, ça peut au contraire favoriser plus de croissance économique. Au Mexique comme ailleurs, ça nous manque les années 60, les 30 glorieuses. On a eu en 61, les taux de croissance étaient 11%, c'est pas mal. Maintenant on est à 1,2. On dit on va croître 5, 6%. De l'autre côté, dans votre bouquin, vous dites il y a des pays qui sont en train de rattraper d'autres pays, la France, aux États-Unis, et c'est à ce moment-là qu'on voit des taux très hauts.
Après ça, lorsqu'il y a une certaine homogénéité, la croissance, ça descend. Au Mexique, c'est quelque chose de très bizarre, parce que le nord du pays, c'est comme en Espagne, en Italie, le nord du pays, il est peut-être plus homogène avec les États-Unis, mais le sud, il n'est pas. Je vois très difficile de voir cette croissance au Mexique si le sud ne croit pas. Et je voudrais que vous jouiez avec cette idée, pas des nations, mais des régions dans les nations. Et vous dites l'inégalité entre nations, ça va être moins grave que l'inégalité dans les nations. Et c'est ça qu'on est en train de voir au Mexique. Les Sud, Chiapas, Oaxaca, très différents de Baja California, Tamaulipas. Comment faire pour réunir les deux Mexico, comme l'Italie l'a fait pour réunir les deux Italies, ou l'Espagne pour réunir les deux Espagnes? Oui, c'est vrai que le Mexique offre l'exemple d'un développement régional extrêmement inégalitaire, avec des régions qui croissent beaucoup plus vite que d'autres. Je pense qu'il y a un besoin de solidarité, d'investissement social, éducatif dans le sud du Mexique, en termes d'infrastructures publiques, qui pour finir, à long terme, sera aussi dans le bénéfice du Nord et dans le bénéfice de l'ensemble du pays. Je pense qu'on peut pas... Oui, je pense qu'il faut le faire progressivement. Il ne s'agit pas, moi je ne dis pas qu'on peut transformer le Mexique en la Suède comme ça en quelques années. Mais pour aller dans cette direction, je pense qu'il faut absolument réussir à développer plus de transparence dans le système fiscal, dans le système de dépenses publiques, et il faut que l'ensemble du pays, et le Nord en particulier, comprennent que finalement c'est dans l'intérêt commun d'avoir un développement plus équilibré. Et le modèle de développement inégalitaire basé sur des inégalités très fortes entre régions qu'on a au Mexique n'est pas tenable à long terme et est porteur de tensions sociales, politiques extrêmement fortes qui pour finir seraient nuisibles pour l'ensemble du pays. De l'autre côté, on a les sujets du salaire minimum. Il y a la proposition d'élever le salaire minimum. Il est à $4 par jour, le salaire minimum au Mexique. Et il y a des gens qui sortent et disent non, c'est pas possible. Il y a un problème de productivité. Les salaires minimums, on ne peut pas les faire par décret. Il faut avoir la productivité. Et avec ce discours, on a arrêté la discussion. Qu'est-ce que vous pensez? Ça importe le salaire minimum? Comment est-ce que ça impacte le reste des salaires? Et je vous demande aussi si la productivité, ça doit être le premier critère pour voir les salaires et les salaires minimums. Alors, le salaire minimum, je pense, fait partie des institutions sociales qui sont nécessaires pour le développement. Alors, évidemment, tout dépend du niveau dont on parle. Et donc, moi, je connais pas suffisamment le contexte mexicain pour dire quel devrait être le bon niveau. Le niveau que vous indiquez me semble assez faible. Disons, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les groupes de plus bas salaire progressent de façon cohérente avec l'ensemble de l'économie, l'ensemble de la société. Et il peut y avoir des fois des phases historiques où, parce qu'on refuse d'augmenter le salaire minimum, on a des groupes sociaux qui sont complètement à la traîne de la société. On l'a vu notamment aux États-Unis, où actuellement le salaire minimum au niveau fédéral aux États-Unis est plus faible en termes de pouvoir d'achat que ce qu'il était dans les années 60. Et donc là, c'est le cas où on pourrait, je crois, augmenter le salaire minimum très, très fortement. En même temps, il faut le faire en même temps que l'on investit dans les qualifications et dans la formation. Il est évident que si on se contente d'augmenter indéfiniment le salaire minimum sans investir en même temps dans la formation permettant aux salariés en question d'accéder à des emplois à plus haute productivité et à plus haut salaire, ça ne va pas marcher indéfiniment. Donc toutes ces différentes politiques, salaire minimum, investissement dans la formation, impôts progressifs pour financer l'investissement dans la formation, toutes ces politiques doivent aller ensemble. Donc vous n'avez pas parlé de la productivité? Non, mais la productivité, c'est aussi l'investissement dans la formation qui permet d'accéder à des emplois à plus haute productivité. C'est pas quelque chose qui se passe comme ça. C'est pas quelque chose qui se passe comme ça. Il n'y a pas de lois économiques naturelles qui font que la productivité est ceci ou cela. C'est un ensemble d'institutions sociales et de règles qui permettent d'aboutir à une fixation des salaires à un niveau qui permet une croissance socialement équilibrée. Pour finir, la dernière question.
question. L'éducation et l'entraînement, le training dans les industries ou la place de travail. Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation? C'est la clé pour rattraper cette différence entre un Mexico et l'autre, le petit Mexico et le grand Mexico? Alors, c'est l'éducation, mais c'est aussi les infrastructures publiques, les infrastructures de transport, les infrastructures sociales, sanitaires, de santé. Donc, c'est l'ensemble du système social. L'éducation, c'est sans doute le plus important. Le problème, c'est qu'on est souvent dans des discours sur l'éducation qui sont à des années-lumière de la réalité, où souvent on se retrouve en fait à investir des ressources publiques très insuffisantes dans les écoles accessibles au plus grand nombre et à consacrer des ressources publiques beaucoup plus importantes sur des filières élitistes qui ne sont accessibles que pour une toute petite partie de la population. Donc l'éducation, c'est une grande promesse méritocratique, et puis il y a une réalité qui souvent est beaucoup plus hypocrite et qui est à des années-lumière de ces grandes proclamations. Et donc je pense qu'on a surtout besoin, au Mexique comme d'ailleurs aux États-Unis ou en France, de remettre en question ces grands discours méritocratiques, souvent très, très hypocrites et qui ne correspondent pas à la réalité des investissements éducatifs réalisés. Thomas Piketty, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. Et bon, j'espère qu'ailleurs, on va vous entendre. Merci. Merci. Muchas gracias. Regresamos un momento para seguir conversando con el capitán del siglo XXI aquí en Espiral, una mesa de expertos justamente para descifrar algunos de los planteamientos de Tomás Piketty. Estamos de vuelta en Espiral para conversar sobre la conversación con Tomás Piketty, sobre su libro. Y bueno, no fue fácil seleccionar a los expertos invitados y creo que le atinamos. Estoy muy contento de que me acompañen esta noche. Dos personas que ustedes ya han visto en Espiral y que francamente ya les conocen sus destrezas para el análisis de economía política y de economía secas también. Está Blanca Heredia con nosotros, ella es profesora del CIDE. Hoy encabeza un programa muy interesante justamente en educación, pero no ha perdido su mirada sobre la desigualdad y los temas económicos. Blanca, me hace felicísimo tenerte aquí. A mí también muy feliz. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Blanca. Y tengo también a Aníbal Gutiérrez, que bueno, lo tenemos aquí normalmente en épocas de presupuesto. Ahora ya lo aprobaron. Ya. No te voy a preguntar sobre el presupuesto. Es casi el mismo que entregó Hacienda, por cierto. Más o menos, es un inercial prácticamente. Así todo se... Me da mucho gusto tenerte aquí, Aníbal. Tienes también una lectura fina de este texto. Y déjenme disparar con la primera pregunta obvia. ¿Por qué un libro de economía se puede volver bestseller? Es decir, ¿cómo ocurre que de golpe se publicó por el Fondo de Cultura Económica más o menos 40,000 ejemplares y se agotaron en 10 días? No estoy hablando del bestseller que fue en Estados Unidos a principios de este año. Estoy hablando que en lengua castellana arrancan 40,000 ejemplares y en 10 días se agotan. A mí es una cosa rara, no sé si Harry Potter lo logró. Y bueno, pues que un libro de economía logre que Harry Potter ya sería de suyo interesante. ¿Cuál es su hipótesis? Bueno, primero se puede leer, ¿no? Esa es una cosa muy importante. Y muchos libros de economía, que por cierto no se escriben muchos libros de economía, se escriben papers, se escriben artículos, no se escriben tantos libros de economía ya como antes, no se leen muy bien, digamos, ¿no? Por las fórmulas, por el lenguaje. Por las fórmulas, por un mal manejo del castellano, cuando están escritos en castellano, por un mal manejo del inglés, cuando están escritos en inglés, hablan mejor números que palabras. Creo que además es un texto que, en un sentido, me cuesta ubicarlo como un texto de economía, porque es sin duda mucho más un texto de economía política en el sentido clásico, no en el sentido ultraliberal que hoy se utiliza como la forma más extrema de la economía liberal en los ámbitos académicos, sino más en su acepción histórica de que es imposible entender cómo se produce y se distribuye la riqueza sin entender cómo esto se imbrica con el poder político, con las relaciones de poder. Y creo que en ese sentido es una bocanada de aire fresco, porque hay muchas de las cosas que dice en este libro Piketty que nos muestra con literatura, con números, en un lenguaje extraordinario, es un tabicón, pero de muy fácil lectura, de agradabilísima lectura. Sí, da miedo cuando uno lo tiene frente, pero resulta que cuando se dio cuenta, como una buena novela, ya va a la mitad y se termina rápido. Y además, fíjate que yo creo que hay muchas
momentos, no sé, puedo aventurar, que debe de tener algún sentido en que existan las disciplinas científicas, ¿no? Y que haya un cierto momento en sus vidas en que es importante que se concentren y que adquieran todo ese lenguaje que se vuelve una coraza frente a los otros. Pues en el caso de la economía, la cosa fue demasiado lejos y cada vez habla menos de lo que nos importa, de lo que nos gustaría oír hablar, y de cosas como el elefante en la mesa, y termino. ¿Por qué un bestseller? Y les comento lo que me comentaba la señora que tan amablemente ayudó a maquillarme hace un momento. Me preguntó de qué era el libro sobre el que íbamos a hablar y le dije que era un libro sobre la desigualdad, porque había causado mucha polémica, porque habían personas que decían que no, que eso no era cierto. Y se me quedó mirando. Dijo, ¿pero qué no es obvio? Le dije, porque le dije que la tesis central es que venía aumentando la desigualdad. Que no es obvio. Es obvio, es incómodo. Y hace mucho rato que no hablamos del elefante rosa gigante en medio de la sala. Y Piketty abre la cortina y nos muestra el elefante rosa. El planteamiento del sentido común lo logra interpretar y decir. Bueno. Aníbal, ¿cuál es tu respuesta? Coincido absolutamente en esto que se acaba de mencionar y recordaría a uno de mis viejos maestros que decía, pues la economía es simplemente tener sentido común y ver las cosas con sentido común. Y me parece que el éxito del libro, que al principio no lo tenía tanto, sino cuando llega a Estados Unidos comienza a impactar, es precisamente... Sí, llama la atención que en Francia no fue tan importante. No fue, yo creo que esperaban un libro como los que normalmente ha hecho, con las series históricas y demás, pero en este libro hay un cambio importante. En primer lugar, pone en el centro del debate el tema de la desigualdad. Cuando veníamos de décadas donde la economía era el equilibrio, eran las gráficas, eran las proyecciones, eran los modelos y las expectativas, ¿no? Y cómo las medidas se las manejabas y la economía financiera. Y el tema de la desigualdad era residual. Cuando arreglemos esto y la economía crezca, la desigualdad se ajusta automáticamente, se reduce y todos reciben lo que merecen de acuerdo a sus capacidades y lo que aportan a la riqueza. Entonces, ese discurso ahí quedó, como señalas en la entrevista, con mucha ideología, y entonces el tema de la desigualdad quedó relegado. Unos cuantos centros de estudios, unos cuantos autores alzaban la mano e insistían en las cuestiones de desigualdad. En México veíamos crecer los datos de desigualdad con la información de INEGI, con EVAL y todo, pero no pasaba nada. Y él lo pone ahí en el centro del debate. En segundo lugar, y es algo también por lo que está la polémica ahí, cambia el paradigma en términos de que hay otras maneras de poder abordar la economía, para entenderla, para analizarla. Y plantea entonces precisamente, como él dice, 2, 3 simples relaciones con las cuales comienza a revisar algunos conceptos, con sus definiciones de riqueza, de patrimonio, cómo están relacionadas, el ahorro, la inversión, el capital, y comienza entonces de manera muy sencilla a explicar unos cuantos conceptos para ir armando precisamente todo su planteamiento. Y ahí está entonces prácticamente cambiando el enfoque de estudiar para abordar la economía. Y eso llamó la atención, unos a favor, otros en contra, pero comenzó entonces a simbrar precisamente lo que veníamos aprendiendo durante muchos años en estas nuevas escuelas, el neoliberalismo y demás, que se fueron forjando muchos jóvenes y aprendiendo eso. Y hoy les dice, hay otra manera de ver la economía. En segundo lugar, en tercer lugar, plantea otra cosa también muy interesante que también lo dice en la entrevista. Venimos de meter la matemática a la economía y luego privilegiaste las matemáticas y las proyecciones a lo que es la esencia del comportamiento económico. Dice, no, hagan un lado a las matemáticas, la economía es más compleja. Y efectivamente, nos devuelve algo que aprendes cuando empiezas a estudiar economía, al menos aquí en algunas escuelas en México. La economía es una ciencia social. Y entonces tiene historia. Tiene movimientos políticos, sociales, relaciones entre grupos, instituciones, y es algo vivo que se va moviendo. Entonces no la puedes analizar nada más con 2 o 3 variables, hay muchos otros componentes alrededor. Entonces le devuelve esa idea de la economía como ciencia social, y las matemáticas pueden ser importantes, pero no son lo primero. Y hoy eran lo primero en el análisis económico. Y finalmente recupera esa noción de esta discusión que hemos tenido de Estado y mercado. Dice, señores, y te lo reitero muchas veces, los países más ricos tuvieron un Estado social, un Estado fuerte que ayudó a que crecieran sus economías. Entonces, esos 4 elementos han sacudido precisamente la discusión económica, y yo creo que por eso se plantó en este centro, en estos momentos, como apuntando a hacer una obra clásica del siglo XIX, donde recupera ese concepto que tú manejas mucho de la economía política. En este programa muchas veces, sobre todo cuando estoy ante funcionarios, pero también ante académicos,
cuando cuestiono o interrogo sobre el tema de la desigualdad, corren a explicarme el problema de la pobreza. Y es muy difícil que en México ocurra que alguien se ponga a hablar de la desigualdad del otro lado, el problema de la riqueza y sobre todo de la concentración de la riqueza. Este no es un libro que ve digamos, la parte inferior del edificio social en cuanto a ingresos. Se centra en la concentración y lanza una hipótesis muy fuerte a partir de datos que es difícil controvertirlos. El problema es que quienes tienen el capital pues retiran ganancias más rápido de lo que la economía va creciendo. Si usted tuviera un negocio que crece al 2% y retira ganancias a una tasa anual del 4%, pues va a reventar el negocio. Pues eso es lo que está pasando con los países. Y es su famosa formulita R mayor que G, la tasa de retorno mayor que G, que quiere decir crecimiento. ¿Es una fórmula reveladora o es simplemente una marca de estas que permite hablar del tema sin mayor... O sea, no es tan importante como MC2 al cuadrado de la teoría de la relatividad? A mí me parece que es enormemente potente porque con muy poquito dice mucho y abre muchas posibilidades de hacerte preguntas importantes, que cómo hacen falta las preguntas importantes. Y tengo que decirlo, no solamente en economía, en muchas ciencias sociales, sometidas por el imperialismo económico, de la economía neoclásica, cada vez hay menos preguntas interesantes, la verdad. Aquí recuperar este tipo de preguntas. Y que básicamente lo que dice efectivamente es en un sistema capitalista, digamos, donde la propiedad sobre los activos que son los principales generadores de riqueza es privada, pues efectivamente pueden retener esas utilidades. Pero la fórmula general es crecen más rápido las ganancias, ¿no?, de lo que crece la economía. Y esta es, digamos, el orden natural de las cosas. Esta es como una regularidad empírica de largo plazo. Y yo creo que así es el ser humano en estado natural. No, así es el capitalismo. No hay estado, bueno, no sabemos bien cómo era la economía política de los cavernícolas, entonces, pero la economía política del capitalismo es esa, ¿no? Lo que nos dice hay una regularidad empírica de tiempo largo, en donde básicamente la tasa de retorno crece más rápido, o sea, la tasa de utilidad, las utilidades que genera una economía crecen más rápido que la economía. Esto genera desigualdad, porque como la apropiación es privada de esas utilidades, dado que hay propiedad privada en el capitalismo, entonces eso tiende naturalmente a ampliar las desigualdades de ingreso, de capital, o sea, de activos y social más generalmente. Y yo creo que una de las cosas más importantes, los hallazgos más importantes de este trabajo monumental que hizo Piketty, de revisar series históricas muy largas que nadie había hecho, y que contaba, por fortuna, él con los datos para hacerlo, ¿no? 3 siglos de datos, básicamente de datos de impuestos, ¿sí?, de declaraciones fiscales, que aquí no tenemos las de nuestros funcionarios públicos, ya déjate tú la de todos durante los últimos 3 siglos, ¿no? Entonces, hace eso y lo que muestra es uno de los primeros importantísimos hallazgos y en donde adquiere sentido todo este asunto de por qué hay que pensar la distribución de la riqueza y de los ingresos como algo que involucra no solamente fuerzas económicas, sino también instituciones políticas. Lo que muestra es dentro de esta visión larga, en donde vemos que ocurre eso en general en una sociedad capitalista, durante el periodo de la segunda posguerra se suspende la ley de la gravedad. Se suspende ese esta fenómeno ley, natural deja de jugar. este fenómeno natural deja de ocurrir y básicamente deja de ocurrir eso, porque las guerras generan una nueva economía política. Destruyen la riqueza. Le ponen coto, digamos, sobre todo, no es que destruyan la riqueza, generaron muchísima riqueza, se generó muchísima riqueza en la segunda posguerra, se distribuye de una manera mucho más igualitaria. ¿Por qué? Porque se tasa, se le ponen muchísimos mayores impuestos, reglas al capital, a los propietarios del capital, se les deja que se queden menos de su ganancia y que repartan más esa ganancia en la generación de bienes colectivos, educación de calidad, salud de capital, infraestructura que beneficia a todos, y coincide el periodo de menor desigualdad en los países avanzados con el periodo de mayor crecimiento en la historia de la humanidad. Esto se acaba en 1980, según su propia serie. Efectivamente. Que coincide con la llegada de Reagan y Thatcher al poder. Nueva corte, Aníbal, y nos cuentas qué pasó después de 1980
y por qué se antoja que vamos hacia una mayor concentración, de acuerdo con las series en el tiempo que revisa Piketty. Quédese con nosotros, regresamos en un momento. De vuelta en Espiral. ¿Cómo se antoja tener varios programas para ir analizando cada uno de los argumentos? Es una pena que no contemos con más tiempo. Pero a ver, Aníbal, 1980. Lo artificial, para seguir un poco los términos de Blanca, que implicaron las políticas del Estado benefactor o del Estado social y que disminuyeron las desigualdades, o lo que Piketty llama, crecieron la convergencia, ¿no? Se detuvo con la llegada de Reagan y de Thatcher, lo que llaman el neoliberalismo. Ahí veníamos de un periodo donde precisamente había una prioridad, también política, de hacer crecer el pastel. Y en ese crecimiento, como señala Blanca, pues obviamente la rebanada del capital iba siendo más grande, venía esa etapa de concentración. Pero ahí, y es un argumento que luego mencionan en contra de lo que dice el libro, es que todos mejoraron. Sí, pero las diferencias entre estos y la punta se fueron agrandando. Pero había ese Estado que entraba, participaba y te ayudaba a fomentar algo que tuvimos mucho aquí en México, precisamente por ese tipo de Estado, y que menciona en la entrevista, que es capilaridad social, movilidad social. Podías ascender a otros estratos sin llegar a ser el rico entre los ricos, tenías movilidad social y ascenso social. Eso te lo permitía, aún con este proceso de concentración, porque el pastel iba creciendo más. La economía mexicana, como señalaste, crecía muy rápido. Esto se interrumpe precisamente a partir de lo que se mencionaba como las crisis de los modelos que se dieron a partir prácticamente de 67, el primer aviso, con la crisis en Gran Bretaña, 71, la crisis en Estados Unidos, la no convertibilidad del dólar en oro, toda la crisis que se viene, y todo el vuelco hacia la economía financiera. Una economía financiera en donde prácticamente la premisa era ganar rápido en cualquier mercado, sacar precisamente esas ganancias, extraer esa ganancia que no se quedaba en los países donde se estaba generando, y era simplemente esa ganancia virtual. ¿Dónde estaba la generación de riqueza? ¿Dónde estaba esto? No había más que para unos cuantos de esa élite, las que estaban jalando precisamente y aprovechando sus mercados financieros, los que jalaban, concentraban esa ganancia. Y el Estado se fue haciendo chico. Y las virtudes precisamente de ese Estado benefactor se fueron reduciendo. Y se dejaba todo a que cuando la economía vuelva a crecer por sus propias fuerzas sin necesidad del Estado, pues todo se va a equilibrar. Vamos a regresar a una idea no solamente del equilibrio general en todos los mercados, que se iban a ajustar, sino el mercado de trabajo, que es donde es tu principal fuente de ingreso y que es con lo que combates la pobreza y la desigualdad, ahí se va a ajustar y ya vas a estar en un nivel óptimo. Entonces, todo ese discurso con más ideología que con datos duros, pues te llevó a que precisamente las políticas económicas se volcaran en la idea de la estabilidad financiera y demás, a reducir ese papel del Estado, y por lo tanto lo que tenías era que si lograbas recuperarte y hacer que creciera el pastel, pues ya no había condiciones ni mecanismos que te ayudaran a redistribuir mejor la riqueza. Se frenó la movilidad social, ya no fue tan fácil ascender de un estrato a otro, y se concentró en un pequeño grupo, en unas cuantas familias que tú retratas muy bien en algún libro, las direcciones de élite, los puestos de élite y actividades de élite. ¿Qué pasó también en esa Segunda Guerra Mundial? Como dice Blanca, se reconfiguró toda la economía, pero también los sectores productivos. Se destruyeron sectores productivos y salieron nuevos. Salió la aeronáutica, la química y demás, que comenzaron a generar y a demandar mano de obra calificada para ellos, pero los demás no se incorporaban. Y fueron surgiendo como pequeños nichos de desarrollo, pero eran los que capitalizaban las ganancias. Y hoy lo que tuvimos fue nichos de desarrollo financiero, inmobiliario, que son los que concentran las ganancias. Para citar a algunos autores de finales del siglo pasado, Piketty trae al Estado de vuelta. Dice, es esencial el Estado, no puede uno vivir con mediana dignidad y con cierto nivel de igualdad y de cohesión social sin el Estado. Y nos lanza aquí una discusión muy fuerte, Blanca, cuando se advierte que un país que recauda, que tiene como ingresos el Estado el 21% del PIB. Eso ya incluyendo la renta, ¿no? Sí, petrolera. Ya incluyendo la Claro, renta, sí, porque ahora es el 10. Esto no es impuestos. Incluye esto es sin renta impuestos. petrolera y México tiene el 21% del PIB, es lo que tiene el Estado para actuar. A ver, estados que funcionan más o menos del 35% para arriba. Y perdón, pero sí, no pude aguantar las ganas, se lo pregunté. Y tienes a los empresarios diciendo, bájenle, la reforma fiscal es lo que está frenando el crecimiento.
Y tienes a Piketty diciendo exactamente lo contrario. Están en recaudar más y que hay un Estado medianamente decente. Efectivamente, digamos, sabemos que ¿no? Tú lo sabes muy bien y lo sabemos hace ya mucho tiempo, que la base fiscal del Estado mexicano es muy, muy pequeña y nos habla de su debilidad, una de sus mayores debilidades, no solamente en la obvia, la fiscal, ¿no? Cuánto dinero tiene para gastar, sino que pues, no tiene mucha capacidad para recaudar, ¿no? Y ya podemos entrar en un análisis de economía política que nos dice eso. ¿No tiene capacidad o es una alianza entre el Estado y los principales capitales? Yo creo que en parte es una alianza, pero en parte sí la frontera con los Estados Unidos. Sí creo que en el caso mexicano, durante muchísimos, o sea, han sido tantos intentos de hacer, y es tan fácil salirte, digamos que la opción salida sea, sí creo que en algo puede haber pesado y sin duda hay esta alianza. Creo que trae de regreso al Estado, sin duda, Piketty, que tanta falta nos hace, que tanta falta nos ha hecho siempre. Me parece, no sé si reír o llorar cuando leo ahora mucho de ¿por qué no recuperamos nuestro Estado de Derecho, por ejemplo? ¿No? Le reclaman al presidente que use el Estado de Derecho. ¿Cuándo tuvimos Estado de Derecho? Perdón. O sea, es que el Estado se ha debilitado. ¿Cuándo tuvimos Estado? O sea, realmente México, pues su carencia histórica fundamental es que no tiene un Estado fuerte. Ya déjate tú benefactor o no benefactor o así, no, antes de adjetivarlo, ¿no? Tenemos una cosa distinta, una maquinaria que ha funcionado siempre de manera mucho más en torno a redes personales, pero más allá de eso, yo quisiera mencionar que Piketty no solamente trae de regreso al Estado, sino, déjame volver un segundo a lo que ponías al principio del programa en la mesa, la parte intelectual, y qué tiene que ver esto con el éxito del libro. Y te voy a decir, a mí una de las cosas que me entusiasma más allá de los hallazgos y hablar de estas cosas que son tan importantes, regresa la economía a su lugar, que es importantísimo. La economía es un ámbito de la interacción social, es una parte de nuestra interacción. No es, como hace rato nos venimos creyendo, una forma de entender la conducta humana. Y ya de unos años para acá, la conducta humana. Somos egoístas, maximizadores de utilidad, con información perfecta. Pero en fin, sin información perfecta, da igual. No sé si me explico. Hay una parte que a mí realmente me pareció, o sea, me conmovió intelectualmente y en muchos otros sentidos. Es decir, es importantísimo todo lo que tiene que ver con la riqueza, con el patrimonio, con el ingreso, con los impuestos, con todas estas cosas de las que habla Piketty. Pero Piketty las devuelve al ámbito de lo social. Porque ocurrió esta especie de esencialización, o sea, de eso ya dejó. Te fijas que la economía no habla ya de economía, pero sí habla de los boxeadores y sus mamás, del fútbol, habla de fútbol, habla de los embarazos, de los matrimonios, de los homosexuales, del sí o amor, no, del amor, habla de todo, porque es la ciencia del comportamiento humano. Y dejó de ser algo que nos explicara cómo se distribuye la riqueza. Y regresar eso me parece extraordinariamente importante. Vale. Blanca, casi sentí como a la hora de estar leyendo el libro, vio las cuerdas del arpa que tocaron su conciencia y su reflexión. A ver, ¿cuáles son las cuerdas de esta arpa que tocaron tu conciencia y tu reflexión? Lo que más te llamó la atención, lo que te bajó del caballo, pues. No, básicamente es esta idea de recuperar lo social y poner, como dice, a la economía en su lugar, porque además, en el tipo de narración que hace, toda la escritura te va llevando con ejemplos de novelas, de historia, y te pone casos de ese tipo. Entonces la ves más cercana, prácticamente más humana, más social. Y te permite, como decía yo, abrirle a la gente un enfoque donde no necesariamente tienes que saber estos supuestos de conducta racional y de conducta humana y que vas a maximizar siempre tu beneficio. No necesitas saberlo. Simplemente tienes que ver de qué manera estás tú participando de esa riqueza. Y al mismo tiempo te abre ese panorama que siempre estuvo descuidado en términos de que sí, hay que atender el problema de pobreza, pero la desigualdad hay muchos. Y te lleva todavía a algo que algunos hemos estado siguiendo, que es esta idea. Y el grupo de el 10% de los ricos más ricos, ¿cómo
distribuyen su riqueza. Y te lleva a eso, que es lo que saca ahí en Estados Unidos. O sea, ese que 0.01% de los ricos en Estados Unidos, esas cuantas familias que están ahí, cosa que antes no se decía, era Déjame abuso algo... de este punto que tú tocas, porque en efecto, cuando uno habla de desigualdad, normalmente llegas al piso 10 de la construcción y asumes que viven todos bien. Por ejemplo, el INEGI dice, los que viven en el 10 ganan en promedio 44,000 pesos por familia. Sí, bueno, pero Slim no gana 44,000 pesos por familia. La REA Eso no debe gana ser. 44,000 Eso debe pesos ser por como a familia. la mitad de... No, Entonces, eso- lo que hace Piketty es demostrar cuánto gana ese 1% y ese 0.001%. Pero lo puede hacer porque hay datos. Y aquí ¿Alguien nos puede está explicar prohibido. por qué en Alguien- México no yo tenemos también- esos yo datos? le pido, por favor, a los funcionarios de Hacienda, al gobierno de la República, que nos explique por qué es información reservada los ingresos, las declaraciones fiscales del 1% más rico del país. No lo entiendo. Lo decía Nora Lustig hace tiempo en un artículo que sacaba hablando de su libro sobre desigualdad y cómo mostraba cómo durante los años 90 y una parte de los ceros se disminuyó un poco la desigualdad, pero hacía una nota y decía, yo solo puedo hablar de estas en agregados muy grandes, no sabemos en realidad qué le pasó al, bueno, creo recordar que decía ni siquiera al 10% superior, porque no tenemos acceso a esos datos. Y me parece que además, y quiero retomar el asunto que tú decías, este es un libro sobre la desigualdad que no pone el énfasis en donde solemos ponerlo cuando hablamos de desigualdad, al menos en México. Pone la mira en un lugar, en donde tú acabas de publicar un libro, en donde empieza a ver un poquito de trabajo, que es otro territorio libre de evidencia, de investigación, que si acaso es objeto de conversación de café. El 10% Nuestros más rico. ricos. El 10% más rico, no lo revisamos como consecuencia del halo de impunidad que Bueno, rodea el eso. cerco de impunidad en el que está metida digamos, toda nuestra élite, no la política y la económica, es gigantesco. Yo de verdad le pido a un funcionario de Hacienda que me explique por qué razón en Estados Unidos sí tienen que puede accederse a la información de las declaraciones fiscales de toda la población, incluyendo los que tienen más dinero. Y en México no. ¿Por qué? Aníbal, Fíjate, falta de transparencia. dinos tan solo un gran empresario de esos de renombre mexicano que no haya tenido negocios al amparo de la protección del Estado. Los Entonces- 5 más ricos según Forbes, excepto uno, los otros 4, su fortuna viene de algún momento en que hizo un gran negocio con el Estado. Es muy impresionante. Entonces, precisamente hay como una especie de acuerdo social de protección, ya no de los mercados y de la competencia, No, sino no, esto de es político, A ver, se me totalmente va a ir político. listo. En el último Porque hay segundo algo. es la pregunta. ¿Y los académicos? Ahora resulta que porque los académicos se asumen vecinos del último piso, también por Ay, eso no se han ternuritas. metido a... Pero efectivamente, ternura. ternurita. Bueno, pero A ver, ¿por qué no hay trabajo académico y periodístico poco? ¿Por qué? yo creo que, no sé, hemos vivido tanto tiempo en el upstairs y downstairs y todos fascinados como con los ricos. Pero no sé más que coincidir contigo en que también es bochornoso. ¿Sí? O sea, este libro tuyo abre brecha. Nosotros estamos haciendo en el programa de educación trabajos sobre sectores de altos ingresos y educación y escuelas privadas, pero la verdad es que sí estamos abriendo camino, un territorio virgen. No hay prácticamente nada sobre el tema. En parte porque no hay datos, en parte porque, no sé, sonaba más políticamente. No sé exactamente la respuesta. Se nos fue el tiempo, Aníbal. Si quieres... Yo nada más apuntar algo sobre Literalmente los 10 segundos, empresarios. Hace un momento. Hoy la queja que tú dices de los empresarios, de que no se invierte y no se crece por la reforma fiscal, hay que recordar que no les aumentaron los impuestos. Les quitaron algunos tratamientos preferenciales, pero no Muy les aumentaron la importante el tasa. punto. Es un tema relevante. Yo quiero aprovechar aquí con ustedes para agradecerle a José Carreño. Él es el director del Fondo de Cultura Económica. Gracias a él tuvo Espiral la oportunidad de entrevistar a Thomas Piketty. Y ahora la audiencia, nosotros nos beneficiamos de esta discusión. Enormemente. Y yo espero, Blanca, Aníbal, que nos animemos a revisar el problema de la desigualdad en todos sus pisos. Yo no hablando del libro que publico recientemente, Mi Reinato, nada más para que no se quede el auditorio sin la información, pero creo que hay mucha necesidad de explorar la parte alta, el penthouse de la sociedad mexicana, porque si no, no se entiende el conjunto de la desigualdad y no se entiende incluso la pobreza. Totalmente. Muchas gracias. Gracias. ambos. Gracias a usted Gracias. por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles, el mismo horario aquí en Canal 11.